जेरा के हवान आसनेरु आदु बेफर सिंबा जीसु ख्रीष्ट बाहुबाणी सफल करछथि जीसु ख्रीष्ट बाहुबाणी सफल करछथि मु केतना विषय कविता हम बोल करी आर एसोटा विषय बेस्ताई अनेक कष्ट माने किंतु बेसपासेरु नाइ लड़की आम केतना विषय सातटा विषय बेस्ताई माने पुनरुत्थानर 7 गोटी मुख्य कारण प्रश्न मोर प्रश्न जीसु काहेकि उठिले जीसु काहेकि उठिले मोर प्रश्न प्रिय माने जीसु काहेकि उठिले जीसु काहेकि उठिले कोन पे उठिले कारण कोन थिला उद्देश्य कोन थिला जीसु कोन पे उठुछथि कोन पे उठुछथि जीसु हमें जानिछु आ पूजा मानसो जीसु इना किनिगा माने जीसु इना बगनिगा माने कोन पे से काहेकि उठिले प्रथम कारण हैला से दाऊद को बाहुबाणी सफल करबानी मते दाऊद लिखिछथि जदि आमे देखिबा ता गीत संहिता 16 8 10 लेखा जायछि ए तो 2 25 31 रे लेखा जायछि बाहुबाणी सफल करबानी मते तो दाऊद बाहुबाणी करथिले प्रभु यीशु ख्रीष्ट आसीबे देखिबा द्वितीय प्रमाण आइ माने कोन भाई समस्त को से प्रमाण देवा पाई हालेलुया समस्त को प्रमाण देवा पाई जे यीशु उठिसोती कि नाही लोग केति जाने नहीं यीशु यादो निंगाने की आए लोग को उसी का पुरे यीशु निंगाने का इधर इसी पुरे तो अरे के यादो लोग रे गुणे लोग तो जाबा से यादो इना के माने जो ना उठितो आत्मा जो पुनरुत्थित माने से प्रमाण देवा पाई समस्त को जणाइबा पाई समस्त को देखाइबा पाई से कहले नाइ माथ्यू 28:1-6 रे लेखा जायछि प्रथम करन्ति 15:20 पद रे लेखा जायछि प्रथम करन्ति 15:20 उठे पढु हां केते 15:20 ए पालो से जल्दी पढ हां प्रथम फल स्वरूपे दुष्ट मानक मध्यरु उत्थापित होय अछंती हालेलुया 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 जो प्रथम फल स्वरूपे एगा मृत मानक मध्यरु से पुनरुत्थान प्रथम फल स्वरूपे एवं मृत मानक मध्यरु से उत्थित होय अछंती ए प्रमाण सिबासे यादो एगा उत्थित आतेलु एगा पुनरुत्थान आतेलु जदि तृतीय कारण में आसो शत्रु मानक को पराजय करबानी मते हालेलुया 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 और करबानी मते शत्रु मानक को पराजय करबानी मते जो शत्रु को ताको बिंदिला जो शत्रु को ताको मारिला जो शत्रु को ताको कंटा पिटिला और जो शत्रु को ताको कंटा मुकुट फुलेला से मानकर शक्ति को से पराजय करया पाई से उठिले हालेलुया हालेलुया से मानकर शक्ति को से मानकर पावर को से मानकर आइन को से मानकर आउ दादागिरी को से विनाश करबानी मते से उठले शत्रु को पराजय जदि भावे पड़वा एपिसोड 216 कोलोस्य 1:20 22 विषय एपिसोड 216 पढ़ो आओ क्रूस द्वारा हां विनाश करी तो द्वारा उभय को एक शरीर स्वरूप गठन करी एक करी अछंती हालेलुया से क्रूस द्वारा शत्रु को विनाश करी ए क्रूस द्वारा शत्रु को विनाश करी कि से पुनरुत्थित होई छथि एगा ए शत्रु का पावर नहीं विनाश करबानी मते उचित हेले उचित हेले तृतीय कारण जब विनाश आओ चतुर्थ कारण ताहा को प्रतिज्ञा सफल करबानी मते हालेलुया ए अनावेश मासे जो या जो जंगल जे या जो जते बाक्य विषाद माने देही या कोन कहितले से सब सफल करबानी मते से उचित हेले मुठीबी पुनरुत्थान करबी जदि बा बेसाने जो ताले या जो निगे जो या ताई एगा वाक्य मिथ्या वाक्य वृथा वाक्य आओ सत्य हो नाही सेति पई से कोन करे मु उठी करी जे निश्चय उठिले अनेक लोक माने मोर प्रिय माने ताई जेरा चास लामानरु अनेक धीरे लोक तका धीरे बाबागा धीरे एगा यारो धीरे लोक तका गावे पुजरागा पुजोगा यार इलागी मानेरुगा यारो जे महापुरुष ना मसेरो महापुरुष ना मसे को दया साधना नहीं
ঠিক আছে কি সাধারণ সে উঠি নাহাନ୍ତି সে মৃত্যু উঠি নাহাନ୍ତି কেবল ଆମ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ସେ ମୃତ୍ୟୁରୁ ସେ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଯେପରି କହିଥିଲେ ସେପରି ସେ ଉଠିଛନ୍ତି ଯେପରି କହିଥିଲେ ସେପରି ଉଠିଛନ୍ତି ସେ ମରିୟମ ଆଉ ସେ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମରିୟମ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ବାକ୍ୟ ଆନା ବେଶା ମାନେ ଏ ଅନୁସାରେ ଆମେ ମାନିଛୁ ତ ସେଥିପାଇଁ ଚତୁର୍ଥ ମାନେ ବିଷୟ ମାନେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ସଫଳ କରିବା ନିମନ୍ତେ ସେ ଉଠି ଅଛନ୍ତି ମାତୃ 40 ପଦରେ ଲେଖାଯାଇଛି ତ ଦେଖିବା ଆମେ ମାତୃ 20:17ରୁ 19 ପଦ ଯାଏ ଯୋହନ 3 ପର୍ବ 19:20ରେ ଲେଖାଯାଇଛି ଯେ ତମେ ଏହି ମନ୍ଦିରକୁ ବିନାଶ କର ମୁଁ 3 ଦିନ ତାହା ତୋଳିଦେବି ହାଲେଲୁୟା ଏହି ମନ୍ଦିରକୁ ବିନାଶ କର ଏହି ମନ୍ଦିରକୁ ଭାଙ୍ଗ ଏହି ମନ୍ଦିରକୁ ତମେ ଭାଙ୍ଗି ପକା ଆମ 3 ଦିନ ନିର୍ମାଣ କରିବାରେ ସେ ଲେଖା ହେଇଛି ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କହିଥିଲେ କ'ଣ ନା ଯଦି ଆମେ ପଢ଼ିବା କ'ଣ ଲେଖା ଯାଇଛି ଜୁଲୁସ ଯେପରି ମତ୍ସ୍ୟ ଉଦରରେ 3 ଦିନ 3 ରାତି ରହିଥିଲେ ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ର ସେ ଭୂଗର୍ଭରେ 3 ଦିନ ଏବଂ 3 ରାତି ରହିବେ ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା ସେ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହେବେ ଆଉ ସେ ଉଠିବେ ଆଉ ରଖିପାରିବ ନାହିଁ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ ପଞ୍ଚମ ପ୍ରମାଣ ଯଦି ହେଲା ଦେଖିବା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଧାର୍ମିକ ଗଣନା କରିବା ପାଇଁ ସେ ଉତ୍ଥିତ ହେଲେ ହାଲେଲୁୟା ତୁମେ 4:25 ପଦ ପଢ଼ନ୍ତୁ ଆମକୁ ସେ ଧାର୍ମିକ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଯେ ନିଜେ ଧାର୍ମିକ ଥିଲେ ସେ ଯେ ଧର୍ମାଚରଣ ଥିଲେ ଆଉ ଏହା ଯେ ଧାର୍ମିକ ମାସେ ଯୋଉ ସେ ଆମକୁ ଧାର୍ମିକ କରିବା ନିମନ୍ତେ ସେ ଉତ୍ଥିତ ହେଲେ କହିଲେ 4:25 ପଦ ସେହି ଯୀଶୁ ଆମମାନଙ୍କ ଅପରାଧ ନିମନ୍ତେ ସମର୍ପିତ ହେଲେ ପୁଣି ଆମ୍ଭେମାନେ ଧାର୍ମିକ ଗଣିତ ହେବା ନିମନ୍ତେ ଉତ୍ଥାପିତ ହେଲେ ହାଲେଲୁୟା ଆମେ ଧାର୍ମିକ ହେବା ନିମନ୍ତେ ସେ ଉଠିଲେ ଆମକୁ ଧାର୍ମିକ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଉଠିଲେ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ ଆମେ ଅଧାର୍ମିକ ଥିଲୁ ଅଧର୍ମ କାମ କରୁଥିଲୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ଆମର ପାପ ନେଇଗଲେ ଆଉ ପାପରୁ ମୁକ୍ତ ପାଇଲୁ ମୁକ୍ତ ପାଇଲା ପରେ ଆମେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମକୁ ଧାର୍ମିକ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଉଠିତ ହେଲେ ଆମେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟକୁ ପୁନରୁଦ୍ଧାର ଦ୍ୱାରା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଧାର୍ମିକ ହେଇଗଲୁ ପୁନରୁଦ୍ଧାର ଦ୍ୱାରା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଧାର୍ମିକ ହେଇଅଛୁ ତାପରେ ଷଷ୍ଠ ପ୍ରମାଣ ଦେଖିବା ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ କରିବା ପାଇଁ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହେଲେ ହାଲେଲୁୟା ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର ବୋଲି ପ୍ରମାଣ କରିବା ପାଇଁ ସେ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହେଲେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର ବୋଲି ରୋମୀ 1:3-4 ରୋମୀ 1:3-4 ସେହି ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଶରୀର ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଦାଉଦଙ୍କର ବଂଶଜାତ ସେ ମନୁଷ୍ୟ ଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଧର୍ମମୟ ଆତ୍ମା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମୃତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ଦ୍ୱାରା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର ବୋଲି ଶକ୍ତି ସହ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ହେଲେ ହାଲେଲୁୟା କ'ଣ ଦେଇ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପୁନରୁତ୍ଥାନ ଦ୍ୱାରା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଶକ୍ତି ସହ ସେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ହେଲେ ଶକ୍ତି ସହ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର ବୋଲି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ହେଲେ ପ୍ରମାଣ ଦେଉଛନ୍ତି ସେ ପ୍ରମାଣ ଦେଉଛନ୍ତି ବାସ୍ତବରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପୁତ୍ର ଆଉ ସେ ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ର ସହରୁ ସହଜରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପୁତ୍ର ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର ବୋଲି ସେ ପ୍ରମାଣ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ଏବଂ 10 ମାନେ ସପ୍ତମ ପ୍ରମାଣ ମିଳାସୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଭରସା ଦାନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଭରସା ଦାନ କରିବା ପାଇଁ ସେ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହେଲେ ହାଲେଲୁୟା ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆଶା ନଥିଲା ଆମେ ଭରସା କରୁଥିଲୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପାଠ ପଢୁଥିଲୁ ଯେ ମନୁଷ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର ରଖିବା ଅପେକ୍ଷା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶରଣାଗତ ହେବା ଉତ୍ତମ ଅଧିପତି ମାନଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର ରଖିବା ଅପେକ୍ଷା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶରଣାଗତ ହେବା ଉତ୍ତମ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ ନାହିଁ ଯେକି ଆମର ଆଶାରେ ଏସି ବାଗିବା ବାହାରୁ ଭରସା ଏସି ବାହାରୁ ବାରା ପାଲାସୁ ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ ଭରସା କିନାସୁ ସେଥିପାଇଁ ମାଗେ ଉଚିତ ଆଦରେ ମାନେ ଯୋଉ ମାଗେ ପ୍ରମାଣ ମାଗେ 17:31-32 ଯଦି ପଢ଼ି ଆସ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆସୁ ତାହେଲେ ପ୍ରଥମ ପିତର 1:3-4 ମଧ୍ୟ ଲେଖାଯାଇଛି
প্রথম করন্থীয় 15:13-14 মধ্যে লেখা আছে এবং 19 মধ্যে লেখা আছে প্রেরিত 8-9 এবং প্রথম তেসলোনিকে 4:13 ए बादो कुंदा मुनासो जे प्रभु जी श्री कृष्ण से मोरे पुनर्बार उठिछन्ति एहा जदि एतनका विश्वास विस्मारु यार मध्य प्रभु जी श्री कृष्ण देखि यारो प्रभु जी श्री कृष्ण को परिचय देबे जदि प्रभु जी श्री कृष्ण जदि उक्त हेई रहाती ताहले प्रस्ताव होता वाक्य लेखा जायछि प्रभु जी श्री कृष्ण जदि यार निगास जो आज मध्य निगल मुनासो प्रभु जी श्री जदि जब बला जो आमे विरोध करबा हालेलुया हालेलुया 16 प्रथम करन्थी 4 पर्व 16 शब्द पढ़ो 16 शब्द पढ़ो प्रथम तेसलोनिके 4 कारण प्रभु आपे आदेश देख दूतों को स्वर और ईश्वर को तुरी बाध्य सहित स्वर्गरु अवतरण करिवे सेतिरे जेउ माने कृष्णଙ୍କ ଠାରେ ଥାଇ ମରି ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ପ୍ରଥମରେ ଉଠିବେ हालेलुया हालेलुया और हैला प्रधान दूतଙ୍କ ସ୍ୱର ବାଜିବ ଶୁଣାଯିବ ସେହି ସମୟରେ ଯଦି ଯେଉଁମାନେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଠାରେ ଥାଇ ମରି ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ କେବେ ଉଠିବେ ପ୍ରଥମରେ ଯେମାନେ ପ୍ରଥମରେ ଉଠିବେ ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଉଠିବେ ନାହିଁ ପ୍ରଥମରେ ଉଠିବେ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଯଦି କୃଷ୍ଣକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛୁ ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଉଠିବା ସେଥିପାଇଁ সেই ঋতু আমাকে রক্ষিব নাই সেই ঋতু আমাকে রক্ষিব নাই সমস্ত কইবা জয় ঋতুকে গ্রাস করেছে জয় ঋতুকে গ্রাস করেছে তুমি কই পারবো কি বলে মৃত্যুকে রে বলে কই পারবো আমি মৃত্যু সে তক কই যাও ভাই ভাই কই যাও না বলে মরণ যদি আসবো আমি দেখিবা হয় পড়ে যাও আমি আজ বাবা কিবা দেখে কিন্তু এরিবা শক্তির সহ যাଉଛି রে ওসু ମୋ ପାଖକୁ ଆସୁ କାହିଁ ତୋର ଜୟ କାହିଁ ତୋର ନାମ ଆଜି ସେ ଜୟ ରଖିପାରିଲା ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ କଣ ହେଲା ପ୍ରଭୁ ତାକୁ ଉଠାଇଲେ ହାଲେଲୁୟା ପ୍ରଭୁ ତାକୁ ଉଠାଇଲେ କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱର ମୃତ୍ୟୁରୁ ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ କରି ତାହାକୁ ଉଠାଇଛନ୍ତି କାରଣ ସେ ମୃତ୍ୟୁ ଦ୍ୱାରା ଆବଦ୍ଧ ହୋଇ ରହିବେ ତାହା ମୋର ପ୍ରିୟ ମଣ୍ଡଳୀ ଆଜାବା ମିଜାବରା ବେଦ ଈଶ୍ୱରର ବାକ୍ୟ ଆମକୁ ସତ୍ୟ ସତ୍ୟା କହୁଛି ବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆମକୁ ପ୍ରମାଣ ଦେଉଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପୁତ୍ର ଯେ ମୃତ୍ୟୁ ଦ୍ୱାରା ବନ୍ଧନ ଦ୍ୱାରା ସେ ଆବଦ୍ଧ ରହିବେ ତାହା ଅସମ୍ଭବ ପ୍ରଭୁ ତାକୁ ଉଠାଇଛନ୍ତି ଏହି ଶିଶୁକୁ ଈଶ୍ୱର ଉଠାଇଛନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ ଆମେମାନେ ମଧ୍ୟ ହାଲେଲୁୟା ତାପରେ ବାକ୍ୟରେ ଲେଖାଯାଇଛି जो ईश्वर की जो प्रभु यीशु ख्रीष्ट की जीवन देवा जीवन देवा प्रभु यीशु ख्रीष्ट जीवन देवा ख्रीष्ट को से माने मारि जीवन रो कर्ता को बोध कले के कले लोक माने कले रोमियो शासक माने कले रोमियो सरकार कले यहूदी लोक माने कंप्लेन देले हेले जीवन रो कर्ता को जे जीवन प्रदान करंती तांको से माने मारि ताकू से माने मारिले ताहाको ईश्वर मृत मानव मध्यरु उठाई अछंती हालेलुया हालेलुया जीवन सेवा के बेले दिखते केजो एया नहीं बेनो ईश्वर एया नहीं दिखते अटेबा जे कौन सी साबा हम जाए आज भाई एका ससु साबा होने के ना जे बेनो ने रहला एति पई से ताको रखिपारला नाही एरा कि भगवान जो अवसर भगवान श्री जो आमे पातालर पराक्रमर से मानक उद्धार करबा आमे मृत्यु से मानक मुक्त करबा हे प्रभु तुमरो महामारी काहे हे पाताल
तुमरो संगार कहीं ए भेओ साबा दिन महामाने में नहीं ओ जाना की नीरी एका सहारो बिनारी बाने मुई बिनारी बाबा रे में नहीं ईश्वर को निकट रे ईश्वर को सम करे आओ ताहा जे गुरु रख पाइबो नाही के गुणोत्तान को से रख पाइबो नाही कि गुणोत्तान को से भांगी पाइबो नाही गुणोत्तान को से आओ से अटके पाइबो नाही एतपय मोर प्रिय माने गुणोत्तान शक्ति होची जेटा महाशास्त्री गुणोत्तान शक्ति होची महाशास्त्री गुणोत्तान एहा होचे गुणोत्तान मृत्यु को जय करबा शक्ति हालेलुया मृत्यु को जय करबा शक्ति होची गुणोत्तान आओ गुणोत्तान एहा छे आओ अमरता जेबे अमरता आओ न माने अमर कहले मरिबा नाही अमर कहले मरिबा नाही से अमर हेजिबे जति पाई मोर प्रेम माने आओ ना जेला कसो प्रभु यीशु ख्रीष्ट ने जो आदो उचित आदम आमे मध्य यीशु को विश्वास करिबा यीशु को विश्वास करिबा आमे भी आमे ने ताहा को संत आमे ताहा को संत आमे उठिबा पुनरुत्थान आला सासा एगा आलो देहि निगिना सो यीशु के आदो यीशु के आदो यीशु के आदो मेको माफना दो एगा पूरा सदा तो बातुरी कोले सा बलिबा ससु जे जो माने कृष्ण को थाने मोदिया सती से माने हालेलुया तो बोलबे आई जेला लेवा सो आज प्ले बेनु के मना का राहिया का सो एगा आज एगा जेतले तोड़ बिकाले ए संका जो समस्त निलागा ए बता जदिवा बेनु के आज राहिया का सो एगा आज बेनु बाता बोते के दिनता सो ताहले प्रथम दिन से जय को सना सा जय को सना सा के जो आओ संतन को दे कर नहीं ए तो को हमें जदी भाई लोग को हमें उद्धार करे पाए प्रभु यीशु ख्रीष्ट से उठिले पुनरुत्थान हेले हम सब प्रभु यीशु के कष्ट पर को तो मिलेगा